बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कराची में सबसे पहले तो बता दूं, मुल्क भर में इस वक्त 10 मानसून के स्पेल्स आ गए हैं। इस वक्त 10वां है। कराची में 10 नहीं आए, 2 आए। एक जो आया था अगस्त के मिड में, जिसने तबाही मचा दी थी, और एक जिसने कल से एंट्री दे दी है। और कल से ही दिन के समय से हमें लग रहा था कि कुछ अंधेरा सा हो गया है, मतलब वो शाम का वक्त लग रहा था। इतना अंधेरा, इतने काले बादल आ गए थे। और फिर जो रिमझिम का सिलसिला शुरू हुआ है, रात भर जारी रहा। और सुबह सवेरे भी हमें खबरें आ रही, कहीं पर तेज, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। और वैसे तो हम प्रेडिक्शन ये दी जाती है कि जी 30% बारिश होगी, 75% होगी। इसका मतलब ये होता है 75% इलाकों में, 30% इलाकों में। लेकिन अब कराची में बताया जा रहा है कि पूरे कराची में बारिश हो रही है। अभी जब आप ऑफिस आ रही थी तब बारिश हो रही थी? जी हाँ, जब मैं आया था तब भी बारिश हो रही थी। और दूसरे क्लिफ्टन वाले एरिया में तो तेज बारिश याद आ गया था। हाँ, लेकिन ये है कि अब जब बारिश का नाम भी आता है ना, तो अब डर सा लगता है। अब इतना खौफ तारी हो गया ना बारिश का। कल इस्लामाबाद में वो जो आपने क्लाउड देखा था, वो जो थंडर क्लाउड, वो क्या था? उसने बड़ी हैबत तारी की हुई थी लोगों के ऊपर। भाई ये तो कुछ कहते हैं ना, अजीब व गरीब हमें मंजर इस्लामाबाद के। वैसे इस पर भी आएंगे, लेकिन ज़रा कराची में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा डर गए इन द सेंस, क्योंकि जिन्होंने अगस्त में एक्सपीरियंस किया था, अगर वैसी बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। सो लोग डर रहे हैं कि कहीं बिजली ना चली जाए, कहीं पर हम फंस ना जाएं। आज मैंने सुना है कुछ जो तालीमी इदारे हैं उन्होंने बच्चों को छुट्टी भी दे दी। लेकिन ज़ाहिर है इतनी बारिश तो नहीं हो रही थी कि उसके पेश नज़र इकदाम उठाए जाते। बट कुछ इलाकों में जब मैं नाम बता देती हूँ, जिनमें मलीर है, कुरंगी है, लांढी है, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, गुलशन हदीद और गिरदो नवा में तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश हुई है। जबकि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन भी आपको बता दें, उन्होंने आज कहा है कि मूसलाधार बारिश होगी। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। मूसलाधार बारिश होगी। और एनडीए में ये हमें बता रहा है कि मॉनसून के नए स्पेल में सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। तो असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। असगर, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं मौसम इस वक्त आप? जी, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बहारा है। इस वक्त कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है। कल रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, कभी वो तेज़ और हल्का, कभी मध्यम होता हुआ रिम झिम में तब्दील हो जाता है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि आसमान ने स्याह बादलों की ओढ़नी ओढ़ी हुई है और टप टप फुहार भी पड़ रही है। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बल्दिया टाउन, गुलशन, मेट्रोविल साइट और आराम बाग, सदर के इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है। और बहुत अच्छा मौसम है। जो ऐसे महकमा मौसमियात में आपने बताया है कि आज कराची का पारा 34 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और इस वक्त भी हवा में 91% नमी है मौजूद है। और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है यहाँ पर। अभी तक कल से लोग, क्योंकि 3 छुट्टियाँ थी, तो उसको भी एंजॉय करते रहे। और आज सुबह जो काम पर जा रहे हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है। बारिश तेज़ नहीं है, बहुत हल्की बारिश है। इसे एंजॉय करते हुए लोग अपने मंजिलों की तरफ, अपने दफातर की तरफ और कारोबार के मराकज़ की तरफ जा रहे हैं। मौसम को लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बताया गया है कि शाम में और ये दोपहर में किसी वक्त भी जब मूसलाधार बारिश हो जाएगी, और जब कितनी बारिश होगी तो शहर का क्या सूरत हाल होगी, ये उससे परेशानी होती है। लेकिन इस वक्त लोग बारिश को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये जो स्पेल है मानसून का, 9 और 10 तारीख को, 9 ये तारीख को जो है ना, वो बहुत तेज़ बारिश बरसाएगा, जिसमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। कुछ तालीमी अदारों ने, निजी अदारों ने एहतियातन अपने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। और वज़ीर आला सिंध का भी कहना है कि बारिश के मौसमों में घर से बाहर ना निकलें। लेकिन बाकायदा महकमा तालीम ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और स्कूल के बच्चे स्कूलों को गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं। और कराची में एक रौनक है। बहुत अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं कराची के शहरी। असगर, एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है जो अगस्त में एक्सपीरियंस लोगों ने किया था, तो इंतज़ामिया अलर्ट होगी, कोई आपको ख़ास इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर है अभी तो उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, बट स्टिल आपको कहीं इंतज़ामिया की ऐसी अलर्टनेस नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, मेयर कराची और फिर उसके बाद वज़ीर आला सिंध खुद भी इस पर मुतहरिक हुए हैं। और कुछ नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है। उनका कहना है कि चूँकि अगर नालों में सफाई होगी, और अवामी दबाव भी यही था कि नालों की अगर सफाई होगी तो जितनी भी बारिश हो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट की जा सकेगी और शहर बेहतर सूरत में हाल में होगा। तो इस सिलसिले में काम किया जा रहा है कि नालों की सफाई की जाए और सीवरेज के काम पर भी कुछ तवज्जो दी जा रही है कि गटरों को भी साफ़ किया जाए ताकि पानी को बहने में आसानी हो। ठीक है, बहुत
شکریہ اصغر عمر، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے موسم کا نقشہ کھینچا یہ اسی حد تک ہی موسم جو ہے وہ رہے، ٹپ ٹپ رم جھم اور بادلوں کی شاعری کرنے لگے اصغر، مطلب اتنی سیریس رپورٹنگ یہ ابر رحمت تک ہی رہے، اور بارش ہوتی ایسی ہے کہ اندر کا شاعر سب کا جاگ جاتا ہے. ویسے ٹرو ہے نا، شکر ہے ابھی سائم کا نہیں جاگا، میرا ابھی تو پروگرام کا آغاز ہوا ہے. ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ اس کراچی کے مختلف علاقوں میں جب بارش ہو رہی تو پھر اس کے بعد کیا مناظر تھے، وہاں کی کیا سچویشن تھی. نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ بالکل دیکھیں کراچی میں اس وقت موسم انتہائی خوشگوار ہے، جہاں آپ دیکھیں آپ کو ہر جانب سڑکیں گیلی نظر آئیں گی، لوگوں کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی فکر مند نظر آتے ہیں کہ کہیں مزید بارش بڑھی تو وہی صورتحال تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے بارشوں میں ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی کہیں پر بارش ہو رہی ہے، کہیں پر تیز بوندا باندی ہو رہی ہے. بہرحال موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے. متعلقہ ادارے ہیں کہ الیکٹرک ہے یا ٹریفک پولیس ہے، ان کی جانب سے شہریوں کو مختلف ہدایات بھی دی گئی ہیں. شہری جو بھی بجلی کی انسٹالیشنز ہے اس سے دور رہیں، کسی بھی کھمبے کو ہاتھ نہ لگائیں اور کہیں پر کوئی تار گری ہوئی اس کے قریب نہ جائیں. جبکہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اس موسم میں جب ہلکی اور تیز بوندا باندی ہو رہی ہو یا ہلکی بارش ہو رہی ہو تو سڑک پر بہت زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے، جس سے حادثات کا خطرہ رہتا ہے. تو لوگ اپنی جو رفتار ہے اس کو بالکل نارمل رفتار پر چلائیں جو ان کے قابو میں رہے. تو اس وقت موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے، مزہ آ رہا ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہے. لیکن اللہ کرے کہ کراچی کا موسم ہمیشہ ایسا رہے کہ لوگ اس بارش کو، اس موسم کو انجوائے کر سکیں، نہ کہ وہ موسم ان کے لیے زحمت بن سکے. جی بھائی زندگی تو ماشاءاللہ نذیر شاہ جی رہے ہیں، مطلب بارش میں ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی بارش میں، پھر اب ہوپ فلی ناشتہ بھی کہیں کریں گے اور کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی، یہ لائف ہے، یہ ہونی چاہیے لائف. یہ تھوڑی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے. چلیں جی، کراچی کی ہم نے بات کی، سندھ کی ہم نے بات کی، آپ کو بتایا کہ 10واں اسپیل سندھ میں انٹر ہو چکا ہے. اب ذرا کمنگ بیک ٹو دا سیلابی صورتحال میں پنجاب، اب ہوا کیا ہے کہ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے سیلابی ریلے ہیڈ پنجند پہنچ گئے ہیں. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق کہ ہیڈ پنجند سے تقریباً 5.25 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، اور آبی ریلے نے ملحقہ بستیوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. دریائے چناب کے ریلوں نے رنگ پور اور علی پور میں کئی بند ٹوٹ جانے سے پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل ہوا. اب دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا اس وقت سیلاب ہے. اور اگر ہم بات کریں بہاول نگر کی، پاک پتن کی، اس کے علاوہ بہاول پور کی اور دیگر اضلاع بدستور اس پانی کی لپیٹ میں ہے. اور مظفر گڑھ کے علاقے رنگ پور میں جو سپر ڈیم ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا، اور علی پور میں دریائے چناب نے انتہائی تباہی مچائی ہوئی ہے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، حفاظتی بند ٹوٹ جاتے ہیں تو پانی کا پھر بہاؤ بھی تیز ہو جاتا ہے. اب یہ پانی کا بہاؤ، تیز بہاؤ برداشت نہ کر سکے، کئی بستیوں کو پانی نے ڈبو دیا. لیاقت پور کی بات کریں تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زمیندارہ بند ٹوٹنے سے جو ملحقہ دیہات ہیں وہ مکمل زیر آب آ گئے ہیں. اب سینکڑوں کی تعداد میں ان دیہاتوں کی تعداد ہے جو ظاہر ہے پانی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، زمینی رابطے منقطع ہو گئے. پاک پتن کی بات کر لیں تو دریائے ستلج کے ریلے سے درجنوں گاؤں میں پانی داخل ہو گیا. اب مانسون کا یہ نیا اسپیل ہے، 10واں اسپیل ہے. ہم سمجھ رہے تھے آخری اسپیل 9واں اسپیل ہوگا، لیکن ہمیں بتایا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ 2 اسپیل اور آ سکتے ہیں، تو یہ اسی کی کڑی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر جم کر بادل برسے ہیں، جس میں فیصل آباد بھی ہے. جیل روڈ پر سب سے زیادہ 131 ملی میٹر، گلستان کالونی میں 127 ملی میٹر بارش ہوئی. اسی طریقے سے لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں برسات ہے. ملتان، جہلم، سرائے عالمگیر، وزیر آباد میں بھی بارش ہوئی ہے. تو پورے پنجاب میں سیلاب کے ساتھ ساتھ اب بارش بھی ہو رہی ہے، کیونکہ مانسون کا اسپیل جاری ہے. کہیں پر تیز بارش ہو رہی ہے، کہیں پر ہلکی، لیکن یہ ایگریویٹ کر رہی ہے سیلاب کی صورتحال کو، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر ابھی بھی پانی جو ہے وہ اونچے درجے کا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے پانی کا بہاؤ تیز ہے اور اس وقت وہاں سے وہ ریلا گزر رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ مختلف علاقوں سے گزرتے اس کی شدت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں کمی آ رہی ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے مرزا احمد نے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان نے جھنگ سے، اور اس کے علاوہ چودھری سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے. سب سے پہلے ہم ذرا بہاولپور کا رخ کر لیتے ہیں. چودھری سلیم، آپ بتائیے گا اس وقت کس مقام پر موجود ہیں، کتنے لاکھ کیوسک کا ریلا دیکھ رہے ہیں، پانی کی سطح کیا ہے، اخراج کیا ہے؟
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावलपुर के इम्प्रेस ब्रिज के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे बहावलपुर शहर को दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। 4 लाख से ज़ायद की आबादी है जो इस सैलाब से मुतासर हो चुकी है। बस्तियाँ जो हैं वो 400 के करीब हैं, आबादियाँ हैं जो इस सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। उसके साथ साथ 4 लाख एकड़ रकबा जो है जिन पे खड़ी फसलें थी, जिनमें तिल था, कपास थी, मकई थी और इस तरह की दीगर इजरास जिनमें सब्जियां भी शामिल हैं, वो दरियापुर हो चुकी हैं। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे पानी का जो गेज है वो इम्प्रेस ब्रिज की 13 फुट क्रॉस कर रही है, जो ख़तरनाक हद है जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब कहा जाता है। उसके साथ साथ 1,20,000 क्यूसेक का पानी यहाँ से हेड पंजत की तरफ रवा दवा है और इसके साथ साथ हेड गड्डा सिख से, हेड इस्लाम से मज़ीद पानी भी ज़ोरों शोर से यहाँ पे आ रहा है, जो रास्ते में आते हुए तबाही फैलाता हुआ आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ कैंप तो कायम किए गए, लेकिन रिलीफ कैंपों की तादाद इतनी महदूद है और इतनी कम जगह पे हैं कि इतने सारे लोगों को, 4 लाख लोगों को वहाँ पे ठहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे जो है रोड्स टूट चुके हैं, ज़िम्मेदार बंद टूट चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि बहावलपुर शहर का जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वो 50% हैं, वो मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। लोग रोडों पे बैठे हैं, लोगों ने झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं ऊंची जगहों पे, रोड्स पे, बंदों पे उन्होंने आरजी बनाई हुई हैं। उसके साथ साथ जो गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला है, उन्होंने सैलाब मुतासिरीन को मज़ीद मुतासिर किया है, उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। फ्लड कैंपों की बात करें, रिलीफ कैंपों की बात करें तो वहाँ पे लोगों को की शिकायत है कि 3 वक्त की सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ जो बच्चों के लिए खुश्क दूध नहीं मिल रहा, बीमारियां फैल रही हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहावलपुर में जो है लोग गंदम पूरे साल की स्टॉक करके रखते हैं, तो दरिया की बेरहम मौजों ने उनकी गंदम को भी अपनी साथ बहा के ले गई है। उसके साथ साथ जो नाजायज़ माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, उन्होंने गंदम भी स्टोर कर ली है, ज़ख़ीरा कर ली है। कंट्रोल रेट पे किसी भी दुकान से आटा नापैद हो गया है। जो मुतलका इदारे हैं उनका ज़ुबानी जमा खर्च तो जारी है, लेकिन इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई ख़ास हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दी गई। रेस्क्यू जो इदारे हैं वो लोगों को अपनी इस्तात के मुताबिक रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी तबाही है कि इस तबाही को रोकना शायद हमारे इदारों के इस वक्त बस में नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें कि अगर यही सैलाब आने से 1 माह कब इंतज़ामात कर लिए जाते, दरिया की जो है डिसल्टिंग करवा ली जाती, पुलों की नीचे से सफाई करवा ली जाती, बंदों की तामीर कर ली जाती, बंदों की मुरम्मत कर ली जाती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मुकाम पे दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट जो है, नाजायज़ तजावुज़ात है। लोगों ने फसलें काश्त की, ज़िम्मेदार बंद बनाए, सैकड़ों की तादाद में बनाए और आबादियाँ जिनमें हज़ारों लोग रिहाइश पजीर थे वो तामीर हो गई, जिसकी वजह से दरिया की मुँह ज़ोर जो लहरें हैं उन्होंने अपना रास्ता बनाते हुए शहरी आबादी को अपना निशाना बनाया है, शहरी आबादी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब मेन शहर है जो बहावलपुर का वो सिर्फ महफूज है, लेकिन उसके अभी खतरनाक हद तक जो पानी है वो अबूर कर रहा है। तो है कुदरती आफत, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं चौधरी सलीम के वहाँ पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स हैं जो इस सारी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर कर देते हैं। साथ ही रहेगा, हम मुल्तान चलते हैं, मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली साथ हैं। तो मुल्तान में मिर्ज़ा अहमद अली बताएं कि जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं कि मुश्किलात का सामना है मुतासरीन को, हुकूमती इमदाद किस तरीके से वहाँ पर पहुँच रही है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि मुल्तान ज़िला में 138 के करीब मवाज़ात और बड़ी आबादियाँ जो हैं वो इस सैलाबी रेले से मुतासिर हुई हैं, जबकि 38 के जो है बड़े फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि उनको खाना भी मिल रहा है, बच्चों के लिए दूध भी दिया जा रहा है, अद्वियात भी दी जा रही हैं, लेकिन उनको कपड़े धोने और नहाने का वहाँ पर कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ना कपड़े धोने के लिए उनके पास सर्फ है, ना नहाने के लिए उनके पास साबुन है, जिसकी वजह से जो है खारिश जो है वो बड़ों और बच्चों में फैल रही है। उन्होंने अपील की है हुकूमत से कि उनको जो है इस मसले पर भी उनको कोई हल दिया जाए, वहाँ पे कोई बंदोबस्त किया जाए।
بات کریں سیلاب کی تو اس وقت ہم اکبر فلد بند پر موجود ہیں، جہاں پہ جو پیچھے میرے آپ گیج دیکھ سکتے ہیں، یہ گیج جو ہے گزشتہ رات 413.20 تھی، جبکہ اس میں اب 40 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، 412.60 تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیڈ تریمو سے نکلنے والا 4,46,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ آج 12 گھنٹوں تک ملتان پہنچے گا، لیکن اس ریلے کی آمد کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملتان میں یہاں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ دوسرا، کل سے جو ہے ہلکی اور تیز بارش جو ہے وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث بندوں کی مرمت کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی جو بارش کی وجہ سے بند پہ دراریں پڑی ہیں، ایکسیویٹر لگا کر ان میں مٹی بھری جا رہی ہے اور ان کو پریس کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو شیر شاہ فلٹ بند ہے، سکندریہ نالہ بند ہے، اکبر فلٹ بند ہے، اس کے علاوہ جلال پور، پیر والا اور شجاع آباد کے جو بند ہیں ان کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، وہاں بھی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے ریسکیو آپریشن کا زور جو ہے وہ 2 مقامات پر ہے، ایک شیر شاہ گرے والا جہاں پانی کا بند ٹوٹا تھا وہاں پر، دوسرا جلال پور کا علاقہ، جلال پور پیر والا کا علاقہ ہے خان بیلا، وہاں کی بستی اکرم پور اور دراب میں جو ہے مڈ نائٹ آپریشن بھی جاری رہا ہے، جس میں 143 افراد کو جو ہے رات کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 24 گھنٹے کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں سے 2300 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو ہے تمام تر سیلابی صورتحال میں اب تک 3 لاکھ سے زائد افراد کو اور 3 لاکھ سے زائد جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا اور یہ پانی بڑھنے کے سبب اپیل کی جا رہی ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی سطح کچھ ڈاؤن ہوئی ہے تو متاثرین جو ہیں وہ اپنے گھروں کو نہ جائیں، کیونکہ پیچھے سے آنے والا ریلا جو ہے وہ 4,46,000 کا ہے اور اس کا والیوم بھی ذرا ہائی بتایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے میں وہ یہاں ملتان کو ٹچ کرے گا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں اب سے نظر آ رہے ہیں اور گیج پر جو ہے مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور پانی کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہریں، پانی کی سپیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طغیانی میں ہے۔ جبکہ فلڈ ریلیف کیمپ کی بات کی جائے تو وہاں پہ کل سے ہونے والی ہلکی اور تیز بارشوں کی وجہ سے جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ٹینٹ جو ہیں وہ ترپال کے بنے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی پلاسٹک شیٹ نہیں ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے پانی ان کے خیموں میں بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب زدگان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہیڈ تریمو سے اس وقت جو ہے اخراج جو ہے وہ 5,43,579 ہے، جبکہ پنجت سے جو اس وقت اخراج ہو رہا ہے اور پانی کی آمد ہے وہ 6,09,679 ہے۔ یہ تمام پانی جو ہے دریائے چناب کا یہ شجاع آباد جلال پور کو کراس کرتا ہوا ہیڈ پنجت کے راستے یہ سرکی کی طرف جائے گا اور وہاں سے دریائے سندھ میں گرے گا۔ اس وقت جو ہے مظفر گڑھ کے جو علاقے ہیں جو دریائے چناب کے ساتھ ساتھ ہیں، جن میں خان گڑھ ہے، روہیلا والی ہے، شہر سلطان ہے، علی پور ہے، اس میں جو ہے اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، کیونکہ عظمت پور کا بند ٹوٹنے سے علی پور کا بہت بڑی آبادی کے جو نواحی علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں سے مرزا احمد علی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس وقت پانی کی سطح میں 40 پوائنٹ اضافہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فلڈ ریلیف کیمپس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، خاص طور پر جلد کے امراض۔ ذرا جھنگ کا بھی رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر قمر زمان موجود ہیں۔ قمر بتائیے گا کہ کتنے موازیات جھنگ میں زیر آب آئے اور فلڈ ریلیف کیمپس میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اس سے متاثرین مطمئن ہیں؟ جی بالکل، اگر جھنگ ضلع کی بات کی جائے تو اس کی 4 تحصیلیں ہیں، ایک جھنگ تحصیل جھنگ، ایک 18 ہزاری، ایک شورکوٹ اور احمد پور سیال۔ ضلع جھنگ میں مجموعی طور پر 304 مواضعات جو ہیں وہ حالیہ سیلاب کے ریلے سے متاثر ہوئے ہیں، مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں اور مختلف قسم کی جو فصلیں ہیں جن میں کپاس، مکئی، کماد، چاول اور تل، یہ ہزاروں ایکڑ پر جو فصلیں تھیں مکمل طور پر ڈوب کر تباہ ہو چکی ہیں۔ یہاں کے کاشتکار جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس وقت۔ اور اگر بات کی جائے تو 3 لاکھ ایکڑ کے قریب جو ہے زرعی رقبہ جہاں پر فصلیں کاشت کی گئی تھیں وہ زیر آب آ چکا اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ان میں سے تحصیل جھنگ کے 142 گاؤں ہیں، 18 ہزاری کے 37، تحصیل شورکوٹ کے 66 اور تحصیل احمد پور سیال کے 69 دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ مجموعی طور پر 4 لاکھ کے قریب افراد کو ان علاقوں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف 24 ریلیف کیمپس مختلف مقامات پر ضلع میں قائم کیے گئے ہیں، وہاں ان کو پہنچایا گیا ہے۔ لیکن جو ہے زیادہ تر جو ریلیف کیمپس ہیں وہاں پر ان کا جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں لوگ، ان کا یہی گلہ ہے کہ وہاں پر ان کو 1 تو 3 ٹائم جو ہے چاول دیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چاول کھانے سے وہ جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف امراض کا بھی شکار ہیں، تو ان کے لیے چاول، ایک طرف تو ڈاکٹر وہاں پر موجود ان کو چاول کھانے سے منع کرتے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ ان کو 3 ٹائم چاول دے رہی ہے، ان کو روٹی اور سالن بھی دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مقامات پر از خود جو ہیں اپنے گاؤں کے باہر
बंद हिफाजती बंदों के ऊपर जो मुतासिर ठहरे हुए हैं उनका ये कहना है कि उनको ख़ास तौर पर जो है टेंट या खैमे नहीं दिए गए, और जिसकी वजह से वो रात को कल गुज़िश्ता रोज़ जंग में पूरे ज़िला जंग में मूसलाधार बारिश हुई है, और उस खुले बारिश के दौरान खुले आसमान तले वो बच्चों, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चियों समेत वो पड़े रहे, और मुख्तलिफ जो मुखैर हजरात हैं या NGOs हैं उन्होंने उनको प्लास्टिक की शीट्स मुहैया की और मेखें मुहैया की ताकि वो वहाँ पर प्लास्टिक शीट के साथ खैमे बनाकर रह सकें। जबकि खाने की बात अगर उनको की जाए तो वहाँ पर भी 1 या 2 टाइम उनको चावल पहुँचाए जा रहे हैं, जबकि दीगर जो सहूलतें हैं ख़ास तौर पर जो मवेशी उन्होंने अपने रेस्क्यू करके वहाँ बंदों के पास बांधे हुए हैं उनको जो चारा और वंडा जो है वो एक तो बाज़ मुकामात पर तो मुहैया ही नहीं किया जा रहा, और अगर कहीं मुहैया किया जा रहा है चारा वंडा तो वो मुनासिब मिकदार में मुहैया नहीं किया जा रहा। इस वक्त अगर बात की जाए तरीमू हेड में सैलाब की, तो जैसे मिर्ज़ा अहमद अली ने बताया कि इस वक्त तरीमू हेड से 5,43,579 क्यूसेक पानी जो है वो इखराज हो रहा है, जो आगे दूसरे जो गढ़ महाराजा की तरफ पहले जाता है और उसके बाद वहां से होता हुआ दरबार सुल्तान बाहू से और उससे आगे तहसील अहमदपुर सियाल को डुबो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान चौधरी सलीम और मिर्जा अहमद अली हमारे साथ थे, और मुल्तान जंग और दीगर शहरों से हमारे साथ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप तीनों का। हम देते हैं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और ज़रा यहाँ पर आपको बता दें कि दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। फैसल जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और होती जा रही हैं। अब इसकी वजह से सैलाब में घिरे किसानों की मुश्किलात और परेशानी में इजाफा हो गया। हमें अभी हमारे नुमाइंदे बताए थे कपास, धान, इसके अलावा गंदम, तिल की फसलें शदीद मुतासर हुई हैं। तो मोहम्मद असलम चौधरी हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मुकाम पर मुसलसल जो पानी की सैलाबी पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। सैलाबी मुँह जोर रेलों ने ना सिर्फ बस्तियों, डेरों और आबादियों को, घरों को अपनी लपेट में ले रखा है, बल्कि किसानों की मुल्हिका जो किसान हैं उनकी हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया है। वो सैलाबी पानी में बह गई हैं। मेरे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद के ज़िलई ओहदादार मौजूद हैं। मजीद किसानों की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में उनसे बात करते हैं। 30,000 एकड़ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ और कोई पैकेज अनाउंस किया जाए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ को किसानों की को इमदाद की जाए। जी, यहाँ पर जो किसान हैं वो इस वक्त हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो मुतासरा सैलाब से मुतासरा इलाका है इसको आफत ज़दा करार दिया जाए, ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करते हुए किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। जी, अब जिक्र कर लेते हैं ज़रा उच्च शरीफ का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दरियाओं में पानी की सतह बढ़ती जा रही है और हेड पंजनत के अतराफ बस्तियों में रैला दाखिल होने से ज़्यादातर हम देख रहे हैं मकानात तबाह हो गए। अब यहाँ की ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है, आज की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ये हमें बहुत बता रहे हैं मोहम्मद अदनान। तो अदनान ज़रा बताइए ये सिचुएशन। भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त मौजूद हूँ उस शरीफ के नवाई इलाके मोजाबीड मौजदीन में, जहाँ 70 से ज़ायद मकान पानी के तेज़ बहाव के बाद ज़मीन बुर्द हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, मज़ीद इनसे जानते हैं। भाईजान, यहाँ पे जो है जितने हमारे घर थे काफ़ी जो है छतें टूट गई हैं, बिल्कुल धरती के अंदर घुस गई हैं जगह है। पानी इतना खड़ा हुआ 8 से 9 फुट पानी है। जानवर हमारे भूखे खड़े हुए, बच्चे हमारे बेघर हो गए, ऊपर से जो बरसात है, बच्चे लेकर हम कहाँ जावे हम। जी, इनका कहना था कि हमारे घर दरिया में बह चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ना हमें रेस्क्यू किया गया है, ना ही कोई रिलीफ दिया गया है। हम अपनी मदद आपके तहत दरिया की बंद पर बैठे हैं, बेयारो मददगार। हुकूमत को चाहिए कि हमें फिलफोर कैंप भी मुहैया करे और राशन भी दे। अजी, अच्छा, अब कबीरवाला में हेड सदनाई के हेडवर्क्स को बचाने के लिए क्या किया गया कि माई सफूरा का बंद तोड़ा गया। अब जिसके बायस रिहायशी इलाकों में पानी जमा हुआ, थाना और स्कूल मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। अब मुतासरीन ने मस्जिदों में जाकर पनाह ली, छतों पर चढ़कर पनाह ली। इसी बारे में रीसेंट अपडेट्स क्या हैं बता रहे हैं हमें खुरम शहजाद। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। माई सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने की वजह से जो पानी है वो दरखाना बार, घग बार और इसके अलावा 25D हवेली पुल कतालपुर की तरफ
آبادیوں میں داخل ہو گیا، جس میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. نہ صرف گھروں میں داخل ہوا، گھر جو ہیں دریا برد ہوئے، اس کے علاوہ یہاں پر سکول، تھانے اور یہاں پر ایسے ہاسپٹل بھی تھے جن میں پانی چلا گیا. 8 سے 10 فٹ کے قریب پانی ہے جو کہ اس سکول میں داخل ہو گیا ہے. نہ صرف سکول میں داخل ہوا بلکہ یہ 4 سے 5 فٹ تک یہاں ان گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے. اور کچھ گھر یہاں پر اس علاقے میں ایسے بھی ہیں جو مکمل طور پر دریا برد ہو گئے، جو کہ 10 سے 12 فٹ تک پانی آ گیا تھا. مکمل گھر جو ہیں وہ پورے بہہ گئے ہیں اس دریا کے اندر. یہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ہم سڑک پر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ کھانے پینے کی کوئی چیزیں دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے جب اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ تمام متاثرین کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیف کیمپ میں لے آئیں، وہاں پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، پانی بھی دیا جا رہا ہے. اور جو متاثرین اس وقت سیلاب کے پانی میں موجود ہیں ان کو بھی ہم نکال کر یہاں پر خیموں میں لا رہے ہیں اور جہاں پر ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر لا رہے ہیں. یہاں پر پانی جو ہے وہ 10-10 12-12 فٹ تک کھڑا ہے. اور کبیر والا سردار پور کے مقام پر جہاں پر دریائے راوی اور دریائے چناب تھا وہاں پہ اس وقت بھی تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا فی الوقت گزر رہا ہے. جی اچھا، یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے اور جیسے کہ اس سے پہلے سائم بھی ذکر کر رہے تھے جب ہم کراچی میں بارشوں کی ذکر کرتے کہ اسلام آباد میں ایک بادل کا ٹکڑا ہم نے دیکھا اور لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. سو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. یہ جو بے موسمی برساتیں، خیر یہ تو مانسون کا سیزن ہے بٹ سٹل یہ بڑا ایکسٹینڈڈ مانسون کا سیزن پاکستان میں چل رہا ہے. سو پاکستان شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہے اور اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ٹاپ کنٹریز میں شامل ہوتا ہے جہاں پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر آ رہے ہیں. سو ظاہر ہے اس سال موسم کا مزاج ہمیں بالکل بھی ویسا نہیں دکھا جو ایک پاکستان میں موسم کا مزاج رہتا ہے عام طور پر. بڑا ہی مختلف قسم کا ہمیں اس وقت ساری صورتحال کا سامنا ہے. گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 48 ڈگری، گلیشیئرز کہیں پگھل رہے ہیں، اسی طریقے سے ندی نالوں میں اس وجہ سے طغیانی آ جاتی ہے. تیسرے پر یہ سیلاب، پھر بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، تو یہ سارے فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے وہ فینومیناز دیکھے ہیں اس سال جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوئے تھے. اب جس کلاؤڈ کی بات ہو رہی ہے، جو کلاؤڈ فارمیشن تھی کل اسلام آباد میں، کومولونمبس کلاؤڈ، کبھی سنا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. ہاں، اور لوگ بڑے ہیبت میں آ گئے، لوگ ڈر گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے 2-4 دنوں پہلے لاہور میں ریڈ اسکائی تھا، فل ریڈ، سرخ گلابی اسکائی تھا. گلوف کی آپ نے بات کی، کلاؤڈ برسٹ کی آپ نے بات کی، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جو کہ اب نیچر ہمیں آ کے نیچر از ایونجنگ ہیومن کائنڈ. if you guys can see کہ ہو کیا رہا ہے. راوی آیا، راوی نے آ کے اپنی جگہ ریکلیم کی، وہی جگہ جہاں سے وہ 38 سال پہلے بہتا تھا، وہی بادشاہی مسجد کے اطراف میں واپس راوی آیا. اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لاہور میں شادرہ کے مقام پر کبھی ہم سنیں گے کہ پانی آئے گا. جس طریقے سے سجاد علی کا وہ گانا فیمس کہ راوی میں پانی ختم ہو گیا، اب تو لوگ اس کی بھی خیر یہ ٹائم نہیں ہے اب، لیکن پھر بھی لوگ اس پہ بات کریں. اور ابھی جیسے رپورٹرز بھی بتا رہے ہیں ندی نالوں میں آپ تجاوزات قائم کریں گے، آپ ان ریور بیڈز کے علاقوں میں، آپ ریور بیڈ جہاں پر ہے وہاں پر آپ ہوٹلز تعمیر کر دیں گے، ریزورٹس تعمیر کر دیں گے، اور پتہ نہیں چلے گا جی پانی کا رخ جو ہے وہ کہیں پہ موڑ دیا جاتا ہے، کہیں پہ بند لگا دیے جاتے ہیں. تو جو ایک نیچرل اس کا راستہ ہے وہ اپناتا ہے. مگر ہمارے یہاں ڈیفارسٹیشن ایک بڑا فیکٹر ہے، ہمارے یہاں درختوں کی کٹائی ایک بڑا فیکٹر ہے، ٹمبر مافیا کو کسی نے نہیں روکا. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج پاکستان پہ اس بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹمبر مافیا نے جس طریقے سے لکڑیاں کاٹ کے اور اس کے دریا کے بیڈ کے نیچے چھپائی ہوئی تھیں، اور وہ جب سیلاب آیا، ریلا آیا منہ زور، وہ ساری لکڑیاں اوپر آ گئی اور سارا ایکسپوز ہو گیا. ایک ہی چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ بتائی. دیکھیں انڈیویجولی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی تو لٹرنگ کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو اپنی بیچز پہ کراچی جا کے بوٹل پانی پھینک رہے ہیں. پلاسٹک سالوں، پتہ نہیں کتنے 100 سالوں پلاسٹک کہیں نہیں جاتا کیونکہ وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، اس نے وہیں پر ہی پڑے رہنا ہے. اور ہماری جو فوڈ چین ہے اس کے اندر وہی پلاسٹک جب سی میں جا رہا ہے، وہ وہاں پر آبی حیات اس کے اندر جا رہا ہے، وہاں سے ان کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، اور پھر کینسر کے جو امراض ہیں، جو اس کے جو واقعات، اس میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی. کل اس دن ہم نے ایک آپ کو گیسٹ سے ملایا، اس پہ سیگمنٹ بھی کیا. تو چلیں تمام تر کلائمیٹ چینج کی صورتحال، اسے نمٹنا کیسے ہے، واٹ آر دا لانگ ٹرم گولز، شارٹ ٹرم پلانز، بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو محمد عبدالعلیم. بہت شکریہ عبدالعلیم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر ذرا بتائیے گا، پاکستان میں شدید اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، سیلاب سے تباہی کی اصل وجوہات آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہیں، اینڈ واٹس دا شارٹ ٹرم پلان ناؤ؟ دیکھیں، یہ جو
पाकिस्तान में फ्लड आया है ये कोई सरप्राइज नहीं है। 2022 में भी ये बहुत सीवियर आया था और उसकी वजह यह है कि काफी पहले वार्निंग दे दी गई थी कि पाकिस्तान इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तेजी से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके लिए साइंस अवेलेबल है, साइंस ने सारी चीजें बताई थी। ये कोई नहीं बता सकता कि ये 2021 में आएगा कि 2022 में आया था। आपको याद होगा कि अगस्त 2022 में मेजर फ्लड आया था और पाकिस्तान का बहुत मेजर लॉस हुआ था, $30 बिलियन का लॉस हुआ था। तो उसके बाद से उससे पहले यानी वार्निंग्स अवेलेबल थी कि पाकिस्तान जो है इफेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या चीज करनी चाहिए थी और क्या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन उसके बाद अब जो आया है तो ये इसके लिए क्या तैयारी हुई थी ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो हर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद 30 बिलियन या इससे भी ज्यादा जो पता चलेगा हमें कि अब क्या नुकसान हुआ है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा अलीम साहब, हम ठीक है हालात ऐसे हैं, दुनिया भर में हम इसी तरीके का वेदर देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। हमारी अपनी क्या कोताहियाँ रहीं, हमने क्या किया? अभी जब हम बात करते हैं कि आपने रिवर बेड पे होटल्स बनाए हुए हैं, नालों के अतराफ तजावुज़ात कायम की हुई हैं, ज़ाहिर है ये वो फैक्टर्स हैं, या डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं बहुत हद तक? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने निशानदेही बिल्कुल सही की है कि देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये जो आपने डिफॉरेस्टेशन की बात की और ये बड़ी जरूरी है कि हम दरख्त काट रहे हैं ना कि लगा रहे हैं ओवरऑल, तो उसकी वजह से जाहिर है रिवर ये जो पानी रोकने के जो मौके हो सकते थे वो हमने नहीं किए। फिर आपने बताया कि एग्रीकल्चर हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पर जो कि पानी का रास्ता है वो भी सही नहीं है, तो ये सारी प्लानिंग की बात है। तो ये जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमें इसके लिए गेम प्लान हमारा होना चाहिए था, मेरे ख्याल से होगा, लेकिन शायद किसी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब देखें, आपको मैं अभी की मिसाल दूं कि इस वक्त पंजाब में कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। अब इस वक्त जो है वो पानी सिंध में आ रहा है और मैं टीवी पे देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 3.5 लाख लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि ये खैर अगर वो उस रास्ते पे हैं जहाँ के पानी का बहाव है तो ये कैसे लोगों को बसने दिया गया और अब ये गवर्नमेंट की रेट क्यों नहीं चल रही है? तो ऐसी बहुत सारी वजूहत हैं। उसके अलावा मैं पॉलिसी में भी आऊँगा, आपको बताऊंगा कि हमें हर एक का अपना अपना रोल है, सिर्फ हुकूमत का रोल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। लोग जिनको नुकसान हो रहा है वो भी हमारे, अब जैसे एमिशन जो होती है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा कि क्रॉप जब खत्म हो जाती है तो हम जिसको जलाते हैं वो कहाँ जाता है? वो यही जाहिर एनवायरनमेंट में रहता है और वो उसका इफेक्ट हम लोगों को पड़ता है ना। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऑल इन ऑल ये है कि ये चीजें मालूम है हमें, और ये कोई ये इतनी स्ट्रिक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 6 महीने बाद आएगा या 1 साल के बाद आएगा, लेकिन इस टाइप का नुकसान होगा और उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। अपनी प्रैक्टिसेस को जो उसको चेंज करना चाहिए। एक चीज बताइएगा, कल इस्लामाबाद में जो एक क्लाउड आया उस पे बड़ी बात हो रही है, उस पे कुछ रोशनी डालिएगा, वो क्या था? कहीं और भी ऐसे वाकयात हुए हैं? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा। देखिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये मैं बिजनेस का आदमी हूँ, मैं बिजनेस की चीजों को अच्छा समझता हूँ। ये जो आपने बात की है ये थोड़ा सा मेरे बियॉन्ड माय। अब्दुल अलीम साहब, ऐसे तो बीइंग अ बिजनेसमैन बताइएगा कि हमारे सनअतकारों पे, हमारे बिजनेसमैन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट? किस तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है हमारा होना चाहिए। एक तो देखिए ग्रीन एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें अपना प्रैक्टिसेस जो है वो ग्रीन यानी एनवायरनमेंट को देखते हुए बनानी चाहिए। हम अपने जो एमिशंस हैं वो कहाँ कर रहे हैं, उसको कैसे मैं सिर्फ एनवायरनमेंट में जो जा रहा है वो नहीं, जो हमारे जो पानी और वेस्ट पानी जा रहा है वो कहाँ हम इसको यानी निकाल रहे हैं। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी बात नहीं है बिजनेस की। और इसके ऊपर साइंस अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे इदारे नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज जिस तरह मैं आपको इशारा कर रहा था वो ये कि देखिए हमारे पास इदारे बहुत सारे हैं जो जिनकी जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। अब इस वक्त चूंकि हम फंसे हुए हैं तो इसलिए अब उनके ऊपर सारी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब ये इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगा वक्त, लेकिन इसमें जो बहुत तबाही हुई है इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि इन इदारों ने प्रिवेंटिव रादर देन रिएक्टिव क्या काम किया है और आइंदा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं।
آپ نے آئندہ کی بات کی تو ظاہر ہے بڑی ایک اراضی ہے جس پر ہماری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. کئی فصلیں ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم غذائی حوالے سے بات کریں, غذائی قلت کے حوالے سے بات کریں؟ ظاہر ہے نقصان تو ہوا ہے, اور یہ ہماری امیجیٹ جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ امیجیٹ جو ہماری کراپ کھڑی جو نقصان ہوئی ہیں, تو رائس کو تو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن جو ویٹ اور دوسری کراپس جو ہماری تھی وہ نقصان ان کو ہوا ہے, اور اس کا تخمینہ بعد میں لگے گا. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا اثر آئے گا, اور ہماری کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی. اور لیکن انشاءاللہ حکومت کے پاس ایسی اسٹاکس اویلیبل ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کو مینج کر لیں گے. لیکن نقصان کسی نہ کسی کا تو ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کو آگے سیریسلی سوچنا چاہیے, اور ہمیں سب معلوم ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے, ہر ادارے اپنا کام کریں جو ان کو کرنا چاہیے. عبدالعلیم صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے, تل کی فصل ہو, آپ کی دھان ہو, آپ کی کپاس ہو, اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں فوری طور پر انکریز بھی ہو رہی ہیں. ذخیرہ اندوزوں کا کردار اس میں الگ ہے. لوگوں نے اچھا, اس کے علاوہ جو لوگوں نے گندم اسٹاک کی ہوئی تھی اپنے گھروں میں, کیونکہ یہ زرعی لوگ ہیں, یہ گھروں میں پوری سال کی گندم اسٹاک کرتے تھے, وہ بھی ویسٹ ہوئی. کتنا ضروری ہے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا تاکہ ہمیں نیکسٹ ایئر ان کمنگ منتھس ہمیں یہ غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ میری پوری امید ہے کہ حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت فی الحال تو یہ نا کہ لوگ جو بیچارے ڈوب رہے ہیں یا جو پریشان ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ملتان شہر میں پانی گھس آیا, یہ ساری جو مشکلات ہیں ایک طرف وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو دوسرے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ پرائس کنٹرول کرنا وغیرہ اور سپلائی کرنا, وہ انشاءاللہ جیسے جیسے راستہ کھلے گا وہ اپنا کردار ضرور کریں گے. بالکل یہ ایسی چیز نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اسٹاک جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو پرائس پڑے گی. ٹھیک ہے. علیم صاحب, ایک سوال اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں پانی آ رہا ہے اور وہاں پر 3 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, مگر وہ آبی گزرگاہوں کے راستے میں وہ آبادی قائم ہی کیوں ہوئی؟ جب یہ ہو رہی تھی تب کیوں نہیں ان ساری چیزوں کو غور کیا گیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں اب نئے سرے سے پالیسی مرتب کرنی ہوگی, اور جو لوگ اب ظاہر ہے یہ 3 لاکھ لوگ اگر متاثر ہو رہے ہیں تو یہ آ کر یہی کلیم کریں گے کہ جی ہماری زمینیں ریکلیم کریں گے, مگر یہ تو آبی گزرگاہ ہے. اب حکومت کو اس پہ کرنا کیا چاہیے؟ اور دیکھیں, حکومت کو اپنے ریٹ قائم کرنی چاہیے. اور یہ صرف سندھ میں نہیں, یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی جو لوگ, کوئی حکومت الاؤ نہیں کرتی ہے کہ کوئی آبادی بھی جو ہے وہ دریا کے راستے میں بنے. جو لوگ بہرحال رہے ہیں اور انہوں نے نقصان اٹھایا, مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے, اور مالی نقصان تو بہت لوگوں کو ہوا ہے. اور اس سے دوسری چیز دیکھیں, ایک تو نقصان ادھر ہے, پاکستان کی انٹرنیشنل بدنامی بہت بڑی ہے ان سب چیزوں سے, کہ ہم ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھ رہے. فلڈ 2022 میں آیا تھا, وہ بہت بڑا جھٹکا تھا ہمارے لیے, اور اس سے پہلے اس کی وارننگ تھی ہمارے پاس. اب جو آیا ہے تو اب یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. اگر پچھلے سال نہیں آیا تو یہ سرپرائز تھا کہ ہم بچ گئے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, آئی تھنک جو میں مستقل کہے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیزوں کو پولیٹیکل اس میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں نو نان سینس والی اپروچ ہونی چاہیے. اگر وہ راستے ہیں پانی کے, چاہے وہ پانی آیا یا نہیں آیا, وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور وہ اس کا نقصان جو ہے نہ صرف بیچارے لوگوں کو ہو رہا ہے جو وہاں رہے ہیں, بلکہ حکومت کو بھی ہو رہا ہے. حکومت کو بہرحال کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, راستے بنانے پڑیں گے, اور آگے کے لیے جو ہم جائیں. ٹھیک ہے. علیم صاحب ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب ظاہر ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پر دوبارہ سے جب لوگوں کی آباد کاری ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو زرعی اراضی ہے وہاں پر آبادیاں نہ قائم کی جائیں. تو علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ناؤ دس از دا ہائی ٹائم کہ تمام جو کاروباری قوتیں ہیں وہ ایک پیج پر آئیں اور آ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کاربن ایمیشن میں حصہ نہیں ڈالنا, ہم نے جو ٹاکسک آپ کی گیسز ہیں, جو آپ کی ٹاکسک ویسٹ ہے, اس کا اخراج ہم نے سیز میں, ریورز میں نہیں کرنا, ہم نے آبی گزرگاہوں کے اوپر انلیگل کنسٹرکشنز, ہوٹل, سوسائٹیز نہیں بنانی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے ہر ایک کا اپنا حصہ ہو سکتا ہے. ہم جو ہے اوورسیز چیمبر کی طرف سے اس میں ہم نے کافی لیڈ لی ہے. ہم پاکستان سے اونلی چیمبر ہے جو انٹرنیشنل گورنمنٹ کے ساتھ جاتا ہے, کاپ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس میں اٹینڈ کرتا ہے. ہم ہر سال 1 سے 2 کانفرنس کرتے ہیں. ابھی ہم نے 12 اگست کو اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس کی تھی, اس میں ہم نے یہ پریزنٹیشن دی ہے, اور اس میں ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں.
हमारी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के असरात को मैनेज करने के लिए, और आइंदा के लिए भी इसमें इंटरनेशनल लोगों के भी जो हमारे साथ आए थे उसका जिक्र है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारे लोगों को मिल बैठ के, ये मुल्क हमारे नुकसान होगा तो ये नहीं कि किसी और को होगा और मुझे नहीं होगा, हम सबको होगा, तो उसमें मिल बैठ के अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं मुस्तकिल कह जा रहा हूँ कि इसको भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा ये ना हो कि 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हम भूल के किसी और चीजों में चले जाएं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैंने सुना था कि वो कहा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को कि आइंदा के लिए आइंदा साल की तैयारी अभी करें। मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा साल, वो तो आज से 2 साल पहले तैयारी हो जानी चाहिए थी, और अगर अब हो रही है तो जरा लेट है। अब आइंदा भी इंशाल्लाह होगी, लेकिन ये सारी चीजें हमारी दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, ये हमें करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अब्दुल अलीम हमारे साथ थे, सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। बहुत कुछ है जो हमें सोचने की ज़रूरत है, नए सिरे से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मौसम के मिजाज, तेवर, पानी का बहाव, सैलाबी रास्ते, आबी गुजरगाहें, इन सब को देखते हुए हमें सोसाइटीज़ तामीर करनी होगी, हमें इन लोगों को बसाना होगा। बहुत कुछ है जिसका हमारा भी कंट्रीब्यूशन है इस सारे डिजास्टर में। नई छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात हम सैलाब पर कर रहे हैं तो एनडीएमए की तरफ से कुछ स्टैट्स भी बताए गए हैं मुल्क भर के हवाले से, खासतौर पे बारिशों और सैलाब से जो नुकसानात हैं उसकी तफसील जारी की गई है, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो 26 जून, सोचें ये प्री मानसून बात हो रही है, मतलब मानसून का सीज़न बहुत अर्ली पाकिस्तान में आ गया था। 26 जून से आज तक 910 अफराद जाँ बहक और 1044 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि पंजाब में 234, केपी में 504, सिंध की बात कर लें तो यहाँ पर 58, बलूचिस्तान में 26 अफराद जान से अच्छा, और हम अगर शुमाली इलाका जात की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो अप नॉर्थ गिलगित बल्तिस्तान में 41, कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बारिशों और सैलाब से कुल हम ये देख रहे हैं 7,850 घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 6,180 मवेशी भी हलाक हुए हैं। तो इट्स अ बिग नंबर एंड इट्स कीप ऑन राइजिंग। ये एवरी डे ये नंबर में, इस नंबर में इजाफा हो रहा है। अभी भी भारत ने दरियाए सतलुज में एक सैलाबी रेला छोड़ा है, अपनी आबी जारियत से भारत बाज नहीं आ रहा। और ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। खुदा ना खास्ता ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंप्स में ज़िंदगी गुजर बसर उनकी हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट के अपने अलग नंबर हैं। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो एक वो तादाद लाखों में है, जो लोग जिनके घर तबाह हुए वो तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी इस स्टैट्स के हवाले से आपको बात बताएंगे कि कितनी बारिशें हुई हैं। ये पूरे एक ज़ाहिर है अभी एस्टिमेट किया जा रहा है, अभी सारे नंबर्स जो हैं वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि स्पेल जो है मानसून का वो जारी है। मुजफ्फरगढ़ की ज़रा बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रोहेला नवाली के मुकाम पर दरियाए चनाब के सैलाबी रैले में 30 बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 120 अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया है। हमें यहाँ से बता रहे हैं अंसर आफ्ताब। दरियाए चनाब के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने रोहिला वाली के 9 मुआजियात और 30 के करीब बस्तियों को चारों तरफ से घेर लिया। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने से 500 से जायद अफराद महसूर। डीएसपी सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़ ने थाना रोहिला वाली पुलिस टीम के हमरा मोची वाली पतन से कश्तियों में सवार होकर बस्ती मुहाना, अतरोट, खाकी, खास खाकी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जहाँ मासूम कमसन बच्चों समेत 120 खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों की जान बचा ली गई। पुलिस ने महसूर लोगों को कश्ती पर उठाकर मुल्की राना हिफाजती बंद पर मुंतकिल कर दिया। घर थे, कुछ साजो सामान था, बच्चे थे, कुछ सामान हम रेस्क्यू का महफूज जगह पहुंचा दिया। जैसे इतलात मिल रही हैं, हम 24 आवर्स हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम ज़बरदस्ती जाके इनकी फैमिलीज़ को, बच्चों को, जानवरों को, हर चीज़ को हम रेस्क्यू कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने कश्ती में सवार होकर दरियाए चनाब के अंदर 10 किलोमीटर सफर करके सैलाबी रेला में फंसे हुए अफराद को न सिर्फ रेस्क्यू करके जान बचाई, बल्कि इनके लिए खाने का एहतमाम करने के साथ साथ बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और टाफियाँ भी तकसीम की। कैमरा टीम के साथ अंसर आफ्ताब, ARY न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। तो जी, हम ये देख रहे हैं कि खैमा बस्तियों में फ्लड रिलीफ कैंप्स में इंतजाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। कहीं पर आवाम को शिकायत भी हैं, लेकिन जहाँ पर इंतजामात हैं मुकम्मल हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं मेडिकल कैंप की सहूलत मौजूद है, वहाँ पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। और एक तशवीशनाक बात यह है कि वबाई अमराज, खास तौर पर जल्द के अमराज जो हैं वो फूट चुके हैं और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इस वक्त हम ये सारे हमारे बहन भाई इमदाद के और मदद के जो है वो मुंतज़िर हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। अब जनाब वो तमाम तर पानी पंजाब के दरियाओं से होता हेड पंजनत के मकाम पर सिंध में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इतलात के मुताबिक हेड पंजनत से तकरीबन 5-5.25 लाख का क्यूसिक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और इसका मजीद अगले 24 घंटे में इंक्रीज़ होने का भी इम्कान है। 6-6.5 लाख तक बताया जा रहा है कि ये जा सकता है। तो अब ये बता रहे हैं आपको कि इस वक्त जो सतह है मुसलसल बुलंद हो रही है ट्रेमू बराज पर और पंजनत के उप मकाम पर। अब जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह ये कहते हैं कि 8 लाख क्यूसिक पानी से निमटने की तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि आज तो 8 सितंबर है, 9 सितंबर तक ये कहा जा रहा है कि गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा और 3.25 लाख लोगों का इनखला हो गया है, जो इससे पहले भी ज़ाहिर है सारी गुफ्तगू हो रही थी। जबकि सैलाब से जो मुतासरा अजला है वहाँ पर कैंप्स, दवाइयाँ और खुराक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध ये भी कहते हैं कि काला बाग डैम की तामीर मुमकिन नहीं और अगली 6 दहाइयों तक ऐसे ही बातें होती रहेंगी। तो वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। पंजनत बराज पे तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी आया हुआ है। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में। डिले बहुत हुआ है, अभी भी पीक हमारे पास नहीं है और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। 8 लाख क्यूसेक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। गुड्डू बराज से ऊपर मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है थरपारकर, ठट्टा जिले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशोर, कराची तक भी वो बारिश आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। हमें इस वक्त किसी खास मदद की जरूरत नहीं है। फंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास हैं। ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। अच्छा, 8 लाख का वज़ीर आला ने कहा है कि क्यूसेक का पानी जो अगर रेला गुजरता है उससे निमटने की हमारी तैयारी है 8 लाख के रेले से। तो अगर वही कहते हैं कि 9 से जब ऊपर पानी हो जाता है तो फिर वो जो है मैनेजेबल नहीं होता, तो वो बजाय फिर वो सुपर फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बट इतलात ये नहीं थी कि मतलब 9 तक जा सकता है पानी। अल्लाह खैर करे। 10 से 13 की थी। तो जनाब हेड पंजनत पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। गुड्डू बराज में पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक बताई जा रही है और इससे तजावुज करती जा रही है एज वे टॉकिंग राइट नाउ, जिसके बायस कच्चे के दर्जनों देहात जेर आब आ रहे हैं। कच्चे का इलाका शदीद मुतासिर होता नजर आ रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को कच्चे के इलाके से नकल मकानी भी करवा दी गई है। तो इस पे बात कर लेते हैं सलीम तो हमारे नुमाइंदे से। बताइएगा सलीम, सूरत हाल क्या है इस वक्त करंट? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज जो मुल्क में आपाशी और सक्खर बैराज कंट्रोल रूम की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर चुकी है, जबकि गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 3,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर भी पानी की आमद 3,40,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड की गई है। पानी की सतह में इजाफे के बाद गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान का कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। सक्खर की जिला इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर और सिंध हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तौर पर लोगों को रेस्क्यू करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 155 जो है रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, लाइव स्टॉक कैंप्स कायम किए गए हैं। तो जिला इंतजामिया खुसूसन कमिश्नर सक्खर ने सख्ती से हिदायत जारी की डिप्टी कमिश्नर्स को कि तमाम कच्चे के लोगों को बाहर निकाला जाए। जो लोग बाहर नहीं आ रहे तो जो सियासी समाजी तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं की मदद ली जाए, जो मजहबी रहनुमा उनकी मदद ली जाए, ताकि लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर पानी की सतह में इजाफा होता है तो कच्चे के रिहायशों को बाहर निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब इसी के साथ प्रोग्राम में आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।